सुप्रभात दर्शक बंधु आज 29 अगस्त शुक्रवार तेज चलतु नजर पकड़ा आज प्रमुख खबर गुड़िक तेज पूर्व चैनल टी नुआ चैनल टी लाइक कर सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखरे बेल आइकन टी प्रेस कर दिंतु। कार बैटेरी ऑटो धक्का ऑटो चालक मृत 3 गुरुतर सातपड़ा राजपथर ब्रह्मगिरी थाना जदुपुर निकट में एक बैटेरी ऑटो को एक कार धक्का देछि फल ऑटो चालक घटनास्थल में मृत्यु होइछि। कार ड्राइवर सहित 3 जन गुरुतर आहत हो रेवणा नुआगाँ गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा भर्ती होइछन्ति। मृत ऑटो चालक गोपीनाथपुर गाँवर स्वराज्य बेहेरा बोली पुलिस कही। परवर्ती खबर राजभवन में नुआखाई राज्यवासी शुभ मनासिले राज्यपाल राजभवन में कृषिभित्तिक गणपर्व नुआखाई पालित हो जाइछि। गुरुवार दिन पूर्वाह्न राजभवन में अभिषेक हॉल ठारे अनुष्ठित एक कार्यक्रम में मान्यवर राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति एवं राज्यर मान्यवर प्रथम महिला जयश्री कंभमपाटी इष्टदेवी मां संबलेश्वरी पूजार्चना कर नुआ धान और नवान्न अर्पण करथिले एवं राज्यवासी शुभ मनासिथिले। परवर्ती खबर चोरी उपरे प्रवचन देउथिला चोर राजधानी भद्रमुखा पिंधा चोर को गिरफ्त कला पुलिस। चोरी उपरे प्रवचन देउथिला चोर चेंज योर लाइफ चैनल खोली लोकों को बुझाउथिला अपराध रोकबाकू लोकों को कहूला। भद्रमुखा पिंधा ए चोर को गिरफ्त करछि कमिशनरेट पुलिस। अभियुक्त होउछन्ति मनोज कुमार सिंह। दिन में प्रवचन दिए और राति चोरी करे ता नारे 10 रु अधिक मामला रही। परवर्ती खबर महानदी जल विवाद समाधान उद्यम रायपुर रे गोल टेबुल बैठक। महानदी जल विवाद समाधान पर रायपुर रे गोल टेबुल बैठक बसी। बैठक में अध्यक्षता करछन्ति जल मानव डॉक्टर राजेंद्र सिंह। महानदी बचाओ आंदोलन आवाहक सुदर्शन दास नेतृत्व में एक प्रतिनिधि दल रायपुर जाई ए बैठक में सामिल होइछन्ति। आसंताकाली छत्तीसगढ़ सरकार पदाधिकारी सहित आलोचना कराजिवो। परवर्ती खबर 7 दिन पर पहरी पहरी कूल पहुंचले मत्स्यजीवी। भद्रक जिला वासुदेवपुर ब्लॉक अधीन चुडामणी गाँवर 4 जन मत्स्यजीवी गत 21 तारिख दिन समुद्र को माछ धरने जाई फेरी नथिले। गतकाली राति में माछपेटी साहाय्य पहरी कोसिया सुनामयी बनी जंगल ठारे पहुंची। स्थानीय लोके तांको आम्बुलांस साहाय्य वासुदेवपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को पठाई। मत्स्यजीवी माने डंगा भांगिजबारु डंगारे थिबा माछपेटी साहाय्य भासी कूल को आसिथिबा कहिसेंति। परवर्ती खबर 31 वर्ष पर ओडिशा रे एससी एसटी जातीय सम्मेलन आदिवासी विकास रे संसदीय कमिटीर भूमिका उपर हेबो आलोचना। 31 वर्ष पर ओडिशा रो आयोजन हबो अनुसूचित जाति और जनजाति जातीय सम्मेलन। आसंता 29 और 30 तारिख रे भुवनेश्वर रे 2 दिनिया कार्यक्रम अनुष्ठित हबो। लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला एही कार्यक्रम को उद्घाटन करिवे। एही कार्यक्रम रे राज्यपाल और मुख्यमंत्री को सह 3 केंद्र मंत्री सामिल हेबे। विधानसभा बाचस्पति सुरमा पाढ़ी एने सूचना दैछन्ति। परवर्ती खबर केवल पश्चिम ओडिशा नुहे दुरिया सेपारी रे भी नुआखाई। पश्चिम ओडिशार गणपूर्व नुआखाई आछि। एही पर्व पई संबलपुर बरगढ़ झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ बलांगीर सुवर्णपुर बौद्ध कलाहांडी और नुआपड़ा जिलार गाँव सहर पर्यंत चारिआडे उत्साह देखा जायछि। भाईचारार पर्व नुआखाई पई छोट पिलाठारु वयस्क पर्यंत उत्साहित देखा जाउछन्ति। बाहर रहुतबा संतान घर को फेरछन्ति। मात्र पश्चिम ओडिशार संतान जो जन्ममाटी को पहुंची पारि नांति सेमानक मध्यरु अनेक निज निज स्थान रे कर्मस्थल रे नुआखाई पालन करछन्ति। राज्य बाहर दिल्ली मुंबई बेंगालुरु चेन्नई सूरत रायपुर विशाखापट्टनम भली बड़ सहर रे प्रवासी पश्चिम ओडिशावासी नुआखाई पालन करछन्ति। परवर्ती खबर सुरक्षाकर्मी गुड़ीमाड़ में 3 महिला समेत 4 माओवादी मृत। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमार सुरक्षाकर्मी गुड़ीमाड़ में 4 माओवादी मृत्यु होता सूचना रही। गढ़रिचली नारायणपुर सीमावर्ती जंगल में गुड़ी विनिमय घटी जमापड़ी। जवान गुड़ी में 4 माओवादी निहत होता बेले से मध्य 3 महिला थिबा कहुछि। परवर्ती खबर आज ओडिशा आसुचंती लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला और राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह। लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला और राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह आज ओडिशा आसुचंती। लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला 29 अगस्त 2025 रे भुवनेश्वर ठारे संसद एवं राज्य विधानसभा अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण पर गठित समितिर अध्यक्ष मानक जातीय सम्मेलन को उद्घाटन करेंगे। श्री बिरला यह अवसर में एक प्रदर्शनी को उद्घाटन करेंगे एवं एक स्मरणिका को उन्मोचन करेंगे। परवर्ती खबर पुरीर नो फ्लाइंग जोन रे पुणी उड़ीला ड्रोन। मार्केट छकरू ड्रोन को ऑपरेट करा जायथिबा अनुमान। नो फ्लाइंग जोन रे पुईतेरा मारिला ड्रोन। पुणी श्रीमंदिर उपरे उड़ीला ड्रोन। मार्केट छकरू श्रीमंदिर निकट पुणी श्रीमंदिर निकट ड्रोन टी दलमंडप साई पर्यंत मारिछि पुईतेरा। मार्केट छकटार ड्रोन टी ऑपरेट करा अनुमान करा जाउछि। पुरी पुलिस यार तदंत करबा पई दाबी उठिछि। बारंबार
ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ୁଥିବାରୁ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର କି ନୁହେଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଯାଇଛି ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଚଷମା ଲଗାଇ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଯୁବକ। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି କାହିଁକି ଘଟୁଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀବାସୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନକଲି ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୁଟୁଥିଲେ ଋଣ ଟଙ୍କା, ଥାନାକୁ ଭିଡ଼ି ନେଲା ପୁଲିସ। ନକଲି ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୁଟୁଥିଲେ ଋଣ ଟଙ୍କା, ଏପରି ଅଭିନବ ଚୋରକୁ ଆଜି ଗିରଫ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁଲିସ। ସେମାନେ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ବିଶ୍ୱଜିତ କର ଓ OSK ମଞ୍ଜୁର ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅଭିନବ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 175 ଗ୍ରାମର ନକଲି ସୁନା ଜବତ କରାଯାଇଛି। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି SP ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସପ୍ତାହେ ବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଥୋତ୍ସବ ଦେଖୁଛି ପୁରୀ। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାରେ ସପ୍ତାହେ ବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ପଥୋତ୍ସବର ଝୁମିବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ସକାଳ 6ଟାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଛକଠାରୁ ହରିହର ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ପଥ ଉତ୍ସବ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଛି ପଥ ଉତ୍ସବ। ନାଚ, ଗୀତ, କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ପୁରୀରେ ଜମିବ ମାହୋଲ। 31 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ସମାପ୍ତ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁଷୁଡୁଛି ମାଓ ଦୁର୍ଗ, ବିଜାପୁର ଓ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ 31 ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମାଓବାଦୀ। ଭୁଷୁଡୁଛି ମାଓ ଦୁର୍ଗ, ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁରରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି 31 ମାଓବାଦୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା 81 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର। ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁର ପୁଲିସ ନିକଟରେ DVSM, SCM ଏବଂ ମିଲିସିଆଙ୍କ ମିଶାଇ 31 ଜଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଦାନ୍ତିଓଡ଼ା DIG ଓ ବିଜାପୁର SPଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ 4 ମାଓବାଦୀ ନିପାତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, IPLରୁ ଅବସର ନେଲେ R ଅଶ୍ୱିନ। ବିଦେଶୀ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ରିକେଟର R ଅଶ୍ୱିନ IPLରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ପୂର୍ବତନ ସ୍ପିନର R ଅଶ୍ୱିନ IPLରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଥାଏ। IPL କ୍ରିକେଟର ଭାବେ ମୋ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଲିଗ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସବୁ IPL ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଏବଂ BCCIକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହ୍ରାସ ପାଉଛି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ତଦନ୍ତ କମିଟି। ହ୍ରାସ ପାଉଛି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ରିପୋର୍ଟରେ ଏଭଳି କୁହାଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସା ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରାୟ 450 ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଏକ 3 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସୂଚନା ରହିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଠଗଡ଼ରେ ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି ହାତୀ। ଚିନ୍ତାରେ ବନ ବିଭାଗ। ହାତୀ ପାଇଁ ଟେନସନରେ ବନ ବିଭାଗ। ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ ଅରନ୍ଦା ଜଙ୍ଗଲରେ 18 ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଏବେ ଗାଁକୁ ବୋଲି ସଚେତନ କରୁଛି। ହାତୀ ସହ ଲଢ଼େଇ ନ କରି ବନ ବିଭାଗକୁ ତୁରନ୍ତ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। 18 ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ମଧ୍ୟରୁ 6ଟି ଦନ୍ତା ରହିଥିବା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜାପାନ ଓ ଚୀନ ଗସ୍ତ। ଭାରତ ଜାପାନ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜାପାନ ଓ ଚୀନ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 4 ଦିନିଆ ଜାପାନ ଓ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 29 ଓ 30 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଜାପାନ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଅଗଷ୍ଟ 31 ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଚୀନ ଗସ୍ତ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିହାରରେ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା। ସୀମାରେ କଡ଼ା ପେଟ୍ରୋଲିଂ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିହାରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈଶ-ଏ ମହମ୍ମଦର 3 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେପାଳ ଦେଇ ବିହାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ସୂଚନା ପରେ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ବିହାର ପୁଲିସ। ସାରା ବିହାର ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି ହାଇ ଆଲର୍ଟ। 3 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସି ନେପାଳ ସୀମା ଦେଇ ବିହାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ବନିବ ପୃଥିବୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି। ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ପ୍ରହାର ଭିତରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। UIର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତ କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ସମାନତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 43.2 ଟ୍ରିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ସହିତ 2038 ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଯେ UI ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆକଳନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତେବେ
ଆଜିର ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ସ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।